ओम जय माँ संतोषी। प्रिय बंधुगण, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି କମରେ 27 ଥର ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ଜପ କଲେ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदमदायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री संतोषी महामाया
गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री सन्तोषी महामाया गजानन्दमदायिनी शुक्रवारप्रिये देवी नारायणी नमोऽस्तुते।